यूट्यूब वीडियो बनाते बोली जेलस होइकी तांको मारि दिया जायछि। राजधानी रे गड़िला मुंड यूट्यूब ब्लॉगर को हाणी हत्या। आश्चर्यर कथा एठी जने आर्मी इन्वॉल्व अछंती। संग्राम केशरी बेहेरा बयस 37 से जम्मू रे आर्मी रे कार्यरत से छुट्टी काटिबा को ओडिसा आसीथिला। तापर तांकर वाइफ करे एबे सब जो गुडा सब क्लिप आसुची माने देखिले माने जत्ते बड़ शत्रु हेले भी माने ताको तमरे किछि क्षणर राग को शांत करबा पई इगो को शांत करबा पई तुम स्त्रीठू ता स्वामी को छड़ी नहीं गलो। हे मेरा नाथ सबका देना साथ मेरे साथ बोली जय जगन्नाथ। केमित अछंती आपण माने आशा करछ आपण समस्त बहुत बढ़िया थिबे आमु भी भलो अछि। एतिक पर्यंत तो आपण माने बुझी सारबेनी कि आज हमें को टॉपिक रे कथा हेबा आ एटा कोनसी प्रकार रोस्ट वीडियो नुह बोली तो आ लेट करबानी चलंतु सीधा वीडियो को जिबा। राजधानी रे गड़िला मुंड यूट्यूब ब्लॉगर को हाणी हत्या। काली ठार तो गोटे न्यूज माने ओडिसा रे पूरा सबुआडे चलीची माने आपण माने टीवी खोलंतु इंस्टाग्राम खोलंतु यूट्यूब खोलंतु ए गोटे न्यूज माने आपण माने तो समस्त ऑलरेडी जानि थिबे ता परे भी जति जो माने जानि नाहंती मु शॉर्टली कहि दिए माने जने भाई जे कि जने यूट्यूबर मध्य माने से भले वीडियो बनाती माने तांको मारि दिया जायछि। आउ ऑनेस्टली मु तांकर माने वीडियो आज पर्यंत देखि नथिली बाकी मते हठात जेतेबेले एगुडा सब न्यूज आसिला यूट्यूब रे जेतेबेले देखिली माने मते फर्स्ट थॉट एटा आसिला कि माने गोटे यूट्यूबर को मारि दिया जायछि तो सडनली मो माइंड एटा आसिला कि माने जेलसी है कि माने से यूट्यूब वीडियो बनाती बोली जेलसी है कि तांको मारि दिया जायछि। कारण गोटे ही सबुआडे माने लेखा जाउछि कि यूट्यूबर बोली मेंशन करी लेखा होछि यूट्यूबर को मारि दिला आउ सबुठु माने आश्चर्यर कथा एठी जने आर्मी इन्वॉल्व अछंती। एमाने हेउछंती सेई तीन अभियुक्त संग्राम केशरी बेहेरा बयस 37 से जम्मू रे आर्मी रे कार्यरत से छुट्टी काटिबा को ओडिसा आसीथिला। जहाँ प्रोटेक्शन ने आमे सेफ फील करू सी एथरे इन्वॉल्व अछंती माने एटा सुनी के तो बहुत दुख लागिला। वर्तमान पर्यंत जहाँ आमे तदंत करिछु सेथिरे केवल ई सडन प्रोवोकेशन को नेकरी एमती घटना घटिछि बोली हम जानियो पाउछु। एमिते कोन माने मनिषो एमिते कोन राग लागिला कि मनिषटा को ही मारि देलो। आउ मु जते तांकर फैमिलींकर जति के वाइफ देखिली एथरे माने से माने कहउचंती कि एटा प्री प्लान भले ही मते लागुची सांग माने करिसंती कि पूर्व केस जे हेतला से माने करिसन मु जानिनी तो मो कहया के एथरे जो जो माने इन्वॉल्व अछंती से माने को धरा जाओ से माने को शास्ति मध्य दिया जाओ। कोठ ना कोठी मते भी टिके लागुची कारण हठात झगड़ा हेले लोक हाथ रे ही माड़ गोड़ लागंती कि से पाखरे थिबा बाड़ी पत्थर एसबू यूज करती बाकी जदि पाखे माने प्रॉपर से जिनिस अच्छे जो से मारामुरी कर धरिकी बुलूं तो यहाँ माने प्री प्लान आउ माने किंतु कौन मिलला माने तुम किछि क्षणर राग को शांत करने इगो को शांत करने तुम्हें गोटे माँ ठू गोटे पुओ गोटे भाई ठू गोटे भौणी गोटे स्त्री ठू ता स्वामी को छड़ी नहीं गल आउ माने मते एते दुख लागिला जेतेबेले माने यूट्यूबर एते चलीला मु जेतेबेले तांकर वीडियो जाई के देखिली माने ए 3 मास पूर्वर तांकर बाहागर हेतिला। बाहाघरर मात्र 3 मासरे नववधूर मथारू सिंदूर लिपिगला कोन बितुथबो तांको ऊपर आउ जो क्लिप गुडा आसुची माने इंस्टाग्राम रे हो यूट्यूब रे हो माने देखि केते दुख लागुची माने कोन पाइलो आउ आमर तो इंडिया रा आम ओडिसा रा जानी थिबे कौन चलचे कौन नहीं काली को मे भी से माने बाहर जिबे किंतु माने आउ गोटे संसार उजुड़ी गला सब दिन पई। हाथरू मेहंदी लिभिनी कांथरू बाहा चिता छाड़िनी किंतु घर बाहर कोके प्रस्तुत हेलानी शोकाकुल परिवेश सुनसान घर द्वार कांदो बोबाली रे फाटी पड़ुछि सारा परिवेश। आउ ए विषय मु कौन कहबी माने मो पाखे सतरे किछि वर्ड नाही ना से क्लिप गुडा सतरे देखि आखि को लुह पळे आसीबो से जेमती भाबरे कांदु चंती एते भी माने केमिति लोकन को एमिति केमिति राग लागे कि जण को जीवन ही मारी दउचंती एटा भाबी के भारी दुख लागुची माने हम जदि माने जदि तुम भीतर सेमती किछि माड़गोल सेमती किछि झगड़ा स्टार्ट हैला हाँ तुम माड़गोल एमती नॉर्मली हाथ रे हेता एटलीस्ट किछि दिन पर से भले ही जाई थांते कोन मिलला तुमको मनुष्य मन को कोन हे जाउची माने आज कालिका कोन ए सब चालुची भाबिले सतर बहुत दुख लागुची माने गोटे ईर्षा गोटे इगो गोटे राग
କ'ଣ ସବୁ ମାନେ କରିପାରେ। ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇସବୁକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା କି ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ତାକି ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କାହା ସହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 1000 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ବାକି ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଆମ ଲ ଇଏ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ହିଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିବା। ବାକି କହିବି କି ହଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଠି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଫେରି ପାରିବନି। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ତାକି ଆଖପାଖର ଲୋକ ବି ସାହସ କରିବେନି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ଏତିକି ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କି ସେମିତି ମାନେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ସଜା ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି କହିବି କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ତାକି ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ଏମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ସେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ଜଣକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିବୁ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବା କେତେ ଦରକାର କେତେ ନ ଦରକାର ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସେୟାର କରିବେ ତାକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେସର ହଉ କି ସେ ସେମିତିକା ସଜା ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏଇସବୁ କିଛି ନ ହଉ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ସେତିକି କହିବି। ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିଲା କି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲି ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ପ୍ରେମର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫଙ୍କର ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି କି ଜଣକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାସ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁ। ବାସ୍ ସେତିକି କହିବି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।